Hello guys. Andito kami sa Grand Hyatt. O gani. Presko kayo. Very nice sa baba guys. O tingnan nyo. Ayan. Nakikita nyo yan. Taasa yung vlog na yun. Dilik tayo. Ayan. Ang ganda, diba? Doon parang kainan. Parang kainan. Ayan. Tayo po na paano para sa YouTube ba? Para maka-YouTube. Ayan. Guys, Grand Anak ko. Hyatt Hotel. Chandelier. Ilan chandelier, no? Chandelier.